إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته وفي ربوبيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله ربه رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى تنو مسمي ناني تنوكا كان واتي بلا جلين أني تنوكا كان لحلايا بلا جلين. Ambe ala tanu aka nema ya chamun kan ka ala tanu aka fasamanti ya chamun kan alade masaye masami ni masakilendu akilendu aka ala ya bato konola la akilendu aka danina jenyon tala aka sirate jenyona ka sira ka fokiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jondo aka chilendu aka danfɛnw la sɔn hɛrɛman do aka danfɛnw la sugandilen do. Allahu subhanahu wa ta'ala y'ale de ci ni kana ye k'a ci ni tiɲɛ diinɛ ye, o diinɛ in ka se ka kɔrɔtan diinɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ, hali n'o man di filankafo ye, hali n'o man di kafiru ye. Kira sallallahu alaihi wasallam cikan min dira ma a ye cikan in lase, danaya min dira ma a ye danaya in minan fa. Kira sallallahu alaihi wasallam ladilikan tɛ yen min ni manto in ka hɛrɛ b'a la diɲɛ ani lahara, f'a ka taa sɔrɔ a y'o lase manto in ma ka tila k'u ɲamara n'a kɛli ye. Kira sallallahu alaihi wasallam tɔɔrɔ ko tɛ yen nɔ ni manto in bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ o kɔnɔna la, f'a ka taa sɔrɔ kira sallallahu alaihi wasallam a y'o bɛɛ lajɛlen bange manto in ye ka tila k'a ɲini fɛ k'u yɔrɔ janya ka bɔ o ma. Kira sallallahu alaihi wasallam a y'i cɛsiri ala ka diinɛ in laseli la fo ka taa se a ka soma yɛlɛma ma. An bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli kisi ani nɛɛma caman a k'o jidi kiraba in kan sallallahu alaihi wasallam, a n'a ka somɔgɔ ɲumanw, a n'a ka sahaba ɲumanw, ani maa o maa n'o tugura u ka sira kɔ k'i sen da u ka sen da nɔ la fo ka taa se sara don ma. An bɛ ala deli ya rabbi ala ka yafa an n'a bɛɛ lajɛlen ma. O kɔfɛ an balimaw silamɛw, an b'aw fo ni silamɛya foli ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka bɔ Sunna TV yɔrɔ walanda min ni o de al azkaru nabawiya, n'o ye kira sallallahu alaihi wasallam a ka ala kosumaw, o sigida 15 ni Allahu subhanahu wa ta'ala sɔnna ma an bɛna tɛmɛ ni o walandaw ye. Walanda tɛmɛnen halisa o dafa de do. Walanda tɛmɛnen an kumana fɛn min ye fi fadlil ibadati bil layl, fasamantiya min bɛ ala bato la, fasamantiya min bɛ ala kosuma la su dugutila fɛ. An kumana o kan. An ye Allahu subhanahu wa ta'ala ka ayaw fɔ, aya min bɛ o fasamantiya yira, ani min ni Allahu subhanahu wa ta'ala n'a b'a ka jɔn su ka taa ala kosuma ma su dugutila fɛ. O kɔfɛ an ye kira sallallahu alaihi wasallam a fana ka kumakan sanumanw min bɛ tali kɛ su dugutila fɛ, o ala kosuma, a seliw, a kuranɛ kalanw, fasamantiya min bɛ a la. Kira sallallahu alaihi wasallam a ye min fɔ la, an ye dɔ fɔ la. O la belebeleba dɔ ye kira sallallahu alaihi wasallam a ko an k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye su dugutila fɛ ka wuli ka nafila seli ala ye, ka wuli ka ala kosuma baara kɛ o waati la, k'an k'a dɔn k'a fɔ o ye ala ka maa ɲumanw ka taabolo de, ala ka maa ɲumanw ka taabolo de tun do, ala ka cidenbaw olu ka taabolo tun do, ala ka kiraw olu ka taabolo tun do. Kira ko sallallahu alaihi wasallam k'an k'a dɔn k'a fɔ o dugutilama fɛ seli ninnu o ni dugutilama fɛ ala kosumaw ko a bɛ kɛ sababu ye ka an surunya Allahu subhanahu wa ta'ala la. A bɛ kɛ sababu ye ala b'an ka baara jugu minnu n'an y'a kɛ ala b'olu yafa an ma.
a bɛ kɛ sababu ye k'an yɛrɛ fana yɔrɔma janya k'an gɛn k'an yɔrɔma janya ka bɔ baara jugu la ani baara minnu n'o tɛ bɛn Allahu subhanahu wa ta'ala ma. O bɛɛ lajɛlen fana kɔfɛ k'a bɛ kɛ sababu ye ka kɛnɛya di an farikolo ma, ka bana yɔrɔma janya ka bɔ an farikolo la. An bɛ Ala deli ya Rabbi, Ala k'an bɛɛ sɔn o ma. Ala ka dugu tilamafɛ seli ka wuli dugu tilamafɛ ka Ala barikada, ka Ala kosuma, ka seli Ala ye. Allahu subhanahu wa ta'ala k'o nɔgɔya an ni silamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen. An bala silamɛw, an k'a dɔn k'a fɔ fasamantiya wɛrɛ min bɛ nin waati in na n'o ye su dugu tilamafɛ ka wuli ka Ala kosuma kɛ o waati la, an k'a dɔn k'a fɔ o ye waati do, waati min ni duwawu bɛ jaabi a kɔnɔ. Waati do waati min ni duwawu bɛ jaabi a kɔnɔ. Anw dun ni y'an ka ɲɛnamaya ta k'a lajɛ, an mago bɛ Ala ka dɛmɛ la waati bɛɛ lajɛlen, an mago bɛ Ala ka hinɛ la waati bɛɛ lajɛlen. Hamiw bɛ an kan, deguw bɛ an kan, an mago bɛ fɛn caman na. O tuma Allahu subhanahu wa ta'ala filɛ ka waati fɔ an ɲɛna, waati min n'o ye waatiw la sɔn hɛrɛma ye, waati min ni duwawu bɛ jaabi o waati kɔnɔna la. Siga t'a la, maa o maa ni hami b'i la, a kɛra bana ye, hami b'i la, a kɛra denko ye, hami b'i la, a kɛra garizigɛ ko ye, hami b'i la, a mana kɛ hami suguya o suguya ye, ni o tigilamɔgɔ de dumɛra nin waati in kan su dugu tilama fɛ, ka wuli ka seli Ala ye, ka wuli ka Ala barikada o waati la, ka wuli ka Ala kosuma kɛ, k'i tɛgɛ jan k'i ka hami yira Ala la. Wallahi fa Allahu subhanahu wa ta'ala ka i ka hami a k'a ta ka bɔ i kan. Ni hɛrɛ de do fo Ala k'o hɛrɛ sama ka s'i ma, ni tɔɔrɔ do k'i bɛ siran ɲɛ fo Allahu subhanahu wa ta'ala k'o tɔɔrɔ yɔrɔ ɲɔni ka bɔ i ma. A nana Bukhari kɔnɔ ani Muslim, a minɛ ka bɔ Abu Hurairata la, Ala ka diɲɛ b'a ma, k'a y'a minɛ kira la sallallahu alaihi wa sallam, ko kira y'i kanto a ko yanzilu rabbuna kulla laylatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir fayaqul man yad'uni fa astajiba lah man yas'aluni fa u'tiya man yastaghfiruni fa aghfir lah. Wa fi riwayatin li Muslim ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. كرا صلى الله عليه وسلم Bukhari ni Muslim b'a la kalan ye ka bɔ Abu Hurairata ka hadisa la, k'u y'a mɛn kira la sallallahu alaihi wasallam ko kira y'i kanto a ko Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ jigin su o su, Ala bɛ jigin ka bɔ a ka larusi sanfɛ ka na fo diɲɛ sankolo la. O kɔrɔ a bɛ gɛrɛ a ka jɔnw na ka bɔ fo larusi sanfɛ ka na fo diɲɛ sankolo in na. Tuma min na ni su tilan fila tɛmɛna, an donna su tilan sabanan na. Su tilan filanan mana tɛmɛ ka don tilan sabanan na, i b'o jateminɛ a bɛ komi ka bɔ 1h du matin ka taa bila fajiri la, walima ka bɔ minuit la ka taa bila fajiri la, komi waatiw cogoya, waati dɔw su bɛ janya, waati dɔw su bɛ surunya. O tuma o waati, kun'o waati sera ko Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ jigin ka bɔ larusi sanfɛ ka na fo diɲɛ sankolo la ka na gɛrɛ a ka jɔnw na. Masa Taala bɛ weleli kɛ, ni ye Allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de a bɛ weleli kɛ, a b'a fɔ man yad'uni fa astajiba lah, jɔn de bɛ ne Ala wele n k'a tigi jaabi, jɔn de bɛ ne Ala wele n k'a tigi jaabi. Man yas'aluni fa u'tiya, jɔn de bɛ ne Ala deli n k'a tigilamɔgɔ sɔn, jɔn bɛ ne Ala deli n k'a tigilamɔgɔ sɔn. Man yastaghfiruni, jɔn de bɛ yafa deli kɛ ne Ala fɛ i ka jurumu na fa aghfir lahu, n ka yafa i ma. An bala salamu, nin ye bonya belebele dɛ. Nin waati man ka sɔrɔ hadamaden dalen bɛ sunɔgɔ la dɛ, ka su mumɛ bɛɛ lajɛlen kɛ fo ka taa se fajiri ma, e ma se ka wuli ka Ala ka wele kan jaabi hali miniti 30. An ka dɔn k'a fɔ o ye nimisa belebele dɛ. Kira kumakan don sallallahu alaihi wasallam. A nana fɔ cogo wɛrɛ la ka bɔ Muslim ka hadisa la, a y'i kanto a ko Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ jigin ka na diɲɛ sankolo la su o su, su o su Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ jigin ka bɔ larusi sanfɛ ka na diɲɛ sankolo la
tuma min na su tilan filanan ni o tɛmɛna, tilan fɔlɔ tɛmɛna, tilan filanan fana tɛmɛna, an donna tilan sabanan na. Su tilan fɔlɔ tɛmɛna, filanan tɛmɛna, an donna sabanan na. A ko n'o kɛra masa Taala b'i kanto anal maliku anal malik, ne Ala de ye masakɛ ye, masaya ye ne de ta ye. Anal maliku, ne Ala de ye masakɛ ye, ne Ala de ye masakɛ ye. Man dhal ladhi yad'uni, jɔn de bɛ yen nɔ n'a bɛ ne Ala wele, fa astajiba lahu, n k'a ka wele jaabi. Jɔn de bɛ yen n'a bɛ ne Ala wele, fa astajiba lahu, n k'a ka wele jaabi. Man dhal ladhi yas'aluni, jɔn bɛ yen nɔ n'a bɛ ne Allahu subhanahu wa ta'ala deli, fa u'tiyahu, n k'a sɔn. Man dhal ladhi yastaghfiruni, jɔn de bɛ yen nɔ n'a tigila mɔgɔ bɛ fɛ ka yafa deli kɛ ne Ala fɛ, fa aghfira lahu, ne Ala ka yafa ma. A ko a bɛ to ten cogo la fo ka taa se fajiri yengeli ma. Wa nin ye don o don su ye, masa Taala bɛ jigin tan cogo la ka na fo diɲɛ sankolo, ka na e wele, e maa min ka jurumu ka ca, yala i tɛ wuli ka Ala deli a ka yafa i ma. E mɔgɔ min bɛ fɛ ka Ala deli i ka hamina ko la, e min bɛ fɛ ka Ala deli k'a fɔ degun b'i kan, e min bɛ fɛ ka Ala deli bana b'i kan, yala i tɛ wuli nin waati in na i ka Ala deli. An balima silamɛw, an ka dɔn k'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ye masa fɔnisere masa don, masa min ni masa ɲuman don, masa min i bɛ kojugu k'a la, masa min i b'a sɔsɔ, masa min i b'a kota, o n'a ta bɛɛ lajɛlen a bɛ tila ka gɛrɛ i la ka na fo diɲɛ sankolo ka tila ka n'i wele. Yala i tɛ ne Ala deli n k'i sɔn wa? I tɛ ne Ala wele n k'i jaabi wa? Yala i tɛ ne Ala, i tɛ yafa deli n fɛ n ka yafa i ma i ka jurumu na? K'a bɛ to ten cogo la fo ka taa se fajiri ma, wa ko nin ye su o su ye. An balima silamɛw, anw jɔnw de bɛ yen nɔ k'a fɔ ko hami gɛlɛn tɛ an kan, anw jɔnw de bɛ yen nɔ k'a fɔ ko degun dɔ tɛ an kan, anw jɔnw de bɛ yen nɔ k'a fɔ k'an lafiyalen don fɛn bɛɛ lajɛlen na, anw jɔnw de bɛ yen nɔ k'a fɔ k'an tɛ Ala ka yafa fɛ, anw jɔnw de bɛ yen nɔ k'a fɔ k'an tɛ Ala ka hinɛ fɛ, anw jɔnw de bɛ yen nɔ k'a fɔ k'an tɛ Ala ka sɔnni fɛ. N'a y'a sɔrɔ k'a fɔ an b'o fɛ, o tuma Alahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ka weleli kan filɛ nin ye, ko an k'ale Ala wele k'a b'an jaabi, ko an k'ale Ala deli k'a b'an sɔn, ko an ka yafa deli ale Ala fɛ k'a bɛ yafa an ma. An balima silamɛw, nin dɔnlen kɔfɛ, e man ka t'i sigi maa wɛrɛ kɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ k'i ka hami fɔ ɲɛna. Nin fɔlen kɔfɛ, i man ka taa se maa wɛrɛ ma k'a fɔ k'o tigilamɔgɔ ka fɛɛrɛ kɛ i ka hami ka se ka wuli. I man ka se maa wɛrɛ ma k'o ka fɛɛrɛ kɛ i ka degun ka se ka wuli. I man ka se maa wɛrɛ ma k'o ka baara dɔ kɛ walasa i garisɛgɛ ka se ka yiriwa. I k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen tigi ye min ye Alahu subhanahu wa ta'ala ye. Ale ye ko tigiw ye, ko daminɛ b'ale Ala de bolo, wa ko laban b'ale Ala de bolo, wa se bɛɛ lajɛlen y'ale Ala de ta ye, wa masaya bɛɛ lajɛlen y'ale Ala de ta ye. O Ala de filɛ k'i wele k'a f'i ɲɛna k'i k'ale Ala wele k'a b'i jaabi, k'i k'ale Ala deli k'a b'i sɔn, k'i k'ale Ala yafa deli k'a bɛ yafa i ma. Yala hɛrɛ bɛ tɛmɛ nin kan, fasamantiya bɛ tɛmɛ nin kan, fɔnisɛrɛya bɛ tɛmɛ nin kan, ɲumanya bɛ tɛmɛ nin kan. An balima silamɛw, man ka dɔn k'a fɔ Ala ye masa ɲuman de ye, Ala ye hinɛ masa de ye, Ala ye makari masa de ye. An bɛ Ala deli ya Rabi, Ala k'an bɛɛ sababu ma. Nin fana tɛmɛnen kɔfɛ, halisa hadisa dɔ b'an bolo, Amru bun Absa, ale b'o hadisa in nakali an ye, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abdi fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'a fakun. Ambalan silamɛw, kira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa dɔ bɛ yen a b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, ko waati min na hadamaden bɛ surunya Ala la ka tɛmɛ waati bɛɛ lajɛlen kan, o de ye n'i ten turulen don dugumana la i bɛ sujudu la waati min na. Ka d'a kan sujudu o bɛ hadamaden ka majigin de yira. Hadamaden k'i ten turu duguma, o kɔrɔ de ye k'a fɔ i y'i ka jɔnya yira Ala la, i y'i ka dɛsɛ yira Ala la, i y'i ka sentanya yira Ala la, i y'i ka dɔgɔya i y'o yira Ala la, i y'i ka majigin i y'o yira Ala la. O de ye sujudu ye. Ka d'a kan yɔrɔ min bonyanen don ka tɛmɛ hadamaden farikolo bɛɛ lajɛlen kan, o de ye ɲɛda ye. O ɲɛda in e k'o nɔrɔgɔ bɔgɔ la Ala ye, k'o ɲɛda in da duguma Alahu subhanahu wa ta'ala jaati kosɔn, o bɛ majigin de yira.
o b'a yira k'a fɔ i ka dɔgɔya yira Ala la, i ka sentanya i y'o yira Ala la, i ka jɔniya i y'o yira Allahu subhanahu wa ta'ala la, i ka dɛsɛ i y'o yira Ala la. O tuma waati de la Ala fana bɛ kontan hadamaden kɔrɔ. O la kira y'a ɲini an fɛ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ n'an y'an ten turu waati min na n'an bɛ sujudu la k'an ka dugawu kɛ ka caya ka d'a kan hadamaden bɛ surunya Ala la o waati la ka tɛmɛ waati bɛɛ lajɛlen kan. Ni hadisa in na a filɛ k'a fɔ fana ko waati min na Ala fana bɛ surunya hadamaden na ka tɛmɛ waati bɛɛ lajɛlen kan. Waati min na Ala fana bɛ surunya a ka jɔn na ka tɛmɛ waati bɛɛ lajɛlen kan, k'o de bɛ kɛ su dugutila fɛ. N'a y'a sɔrɔ e ka surun Ala la sujudu de la ka tɛmɛ waati bɛɛ lajɛlen kan, Ala fana ka surun i la waati min na ka tɛmɛ waati bɛɛ lajɛlen kan, k'o de ye su dugutila ye. Ne kira ka kumakan sallallahu alaihi wasallam ko fa in istata'ta an takuna mimman yazkurullah fi tilka sa'a, n'i sera ka fara maaw kan mɔgɔ minnu n'olu bɛ Ala kosuma ni waati in kɔnɔ, fakun k'i k'i jija i ka y'o tigila mɔgɔ la. N'i ma dɛsɛ i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i ka ye maaw la maa minnu n'olu bɛ Ala kosuma o waati kɔnɔna la. I jija i ka fara maaw kan mɔgɔ minnu n'olu bɛ Ala kosuma ni waati in na. Kira ka kumakan sallallahu alaihi wasallam fa in istata'ta, n'i sera n'i ma dɛsɛ fewu i jija an takuna i ka fara mɔgɔw kan mɔgɔ minnu n'u bɛ Ala kosuma fi tilka sa'a o waati in kɔnɔna la, ni sangani in kɔnɔna la. Ka d'a kan waati do waati min ni waati barikalen do, waati do waati min n'a fasamantiya ka bon, waati do waati min ni Ala bɛ surunya jɔn na ka tɛmɛ waati bɛɛ lajɛlen kan, waati do waati min ni duwawu jaabi waati do, waati do waati min ni Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ hadamadenw mago dilan waati la, waati do waati min ni Ala bɛ hadamadenw ka hami n'a b'a ta ka bɔ kan ni waati in kɔnɔna la. O tuma kira ko n'i ma dɛsɛ i jija i ka ye maaw la mɔgɔ minnu n'u bɛ Ala kosuma ni waati ninnu na. An bɛ Ala deli ya Rabbi Ala k'an bɛn sababu ma. Nin fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, Jabir ibn Abdullah ale fana b'a la kale an ye ko ale y'a mɛn kira la sallallahu alaihi wasallam ko kira b'i kanto inna fil layli la sa'atan, a ko an k'a dɔn k'a fɔ su kɔnɔna la ko sanganin dɔ bɛ su kɔnɔ, la yuwafiquha rajulun muslim, ko silamɛ si tɛ yen nɔ k'i bɛ bɛn o waati in ma, yas'alullaha azza wa jalla khayran, i bɛ Ala deli hɛrɛ dɔ la kabini diɲɛ ko la walima lahara ko la, illa a'tahu iyahu, fo Ala k'o hɛrɛ d'i ma. Ko sanganin dɔ bɛ su kɔnɔna la, o sanganin bɛ daminɛ tuma jumɛn? A bɛ daminɛ su dugutila fɛ, su tilan sabanan o daminɛ waati ka taa bila fajiri la. Nka kira sallallahu alaihi wasallam a waati kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ. Ni maa min kɔni wulila su dugutila fɛ, su waati tilan sabanan waati k'a daminɛ o la ka taa bila fajiri la, ko an k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ bɛ o kɔnɔna la, sanganin dɔ bɛ o kɔnɔna la, o sanga in kɔnɔna la, ko an k'a dɔn k'a fɔ jɔn si tɛ yen nɔ k'i bɛ Ala deli, o kɛra diɲɛ hɛrɛ ye, o kɛra lahara hɛrɛ ye, ko fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala i y'a deli fɛn min na f'a k'o d'i ma. Ni ɲɔgɔn caman bɛ hadisa wɛrɛ la, i n'a fɔ kira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ jumadonyaw fɛ sanganin dɔ bɛ juma la, ni maa min sera ka Ala deli i ka duwawu taara bɛn o sanganin ma, ko Allahu subhanahu wa ta'ala k'a b'i ka di fɛn d'i ma, a b'i jaabi. O kelen min fɔra kira sallallahu alaihi wasallam nin fana kɔnɔna la, filɛ k'a fɔ ko su kɔnɔna la sanganin dɔ b'a kɔnɔna la, jɔn si tɛ yen ko e bɛ Ala deli o sanganin kɔnɔna la, i ka Ala deli bɛnna o waati ma, i mana Ala deli diɲɛ hɛrɛ la walima lahara hɛrɛ, ko fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala f'a ko o hɛrɛ d'i ma. I y'a deli fɛn o fɛn na a b'o hɛrɛ d'i ma. Ni nafolo don Ala b'a d'i ma, ni den don Ala b'a d'i ma, ni kɛnɛya don Ala b'a d'i ma, o ye diɲɛ taw ye. Ni lahara ta fana don i y'a deli alijinɛ de la, i y'a deli siratu tigɛli o nɔgɔyali la, o n'a ɲɔgɔnnaw, Allahu subhanahu wa ta'ala k'a b'o hɛrɛ fana d'i ma. An b'a sɔrɔ an k'an jija nin waati ninnu o kana ta k'an dan dɛ, an kana su bɛɛ lajɛlen kɛ sunɔgɔ la, an kana su bɛɛ lajɛlen kɛ sunɔgɔ la. Nin waati fasamantilen minnu filɛ ka fɔ nin ye, nin ka ta k'an dan su o su masa ta Ala ka jigin kana fɔ diɲɛ sankolo la, kana sɔrɔ e dalen bɛ sunɔgɔ la,
su foyi Allah subhanahu wa ta'ala te jingana sangulu la ka taa sɔrɔ e sigilen bɛ kuranɛ kalan na walima ka taa sɔrɔ e sigilen bɛ ala kosuma wɛrɛw la walima ka taa sɔrɔ i jɔlen bɛ i bɛ ka nafila seli walima ka taa sɔrɔ i tilala seli la i sigilen i bɛ ka ala deli an ka dɔn k'a fɔ o ye pɛrɛti belebeleba ye dɛ o ye pɛrɛti belebeleba ye o ye nimisa la belebeleba ye nimisa min n'a taara ka maa min dan i k'a dɔn k'a fɔ nimisa don min n'a ka bon kosɛbɛ an bɛ ala deli ya rabbi ala k'an bɛ sababa ma kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko wa dhalika kulla layla a ko wa nin min filɛ nin ye su kelen tɛ nin ye dɛ ko nin ye don o don ye nin ye su o su ye nin ye su o su ye nin fana kɔfɛ Anas bin Malik a b'a lakale an ye ko umirna an nastaghfira bil-layli 70 istighfara ko kira sallallahu alaihi wasallam ko a tun b'olu ɲamariya k'olu ka ala yafa deli su kɔnɔna la yafa deli min bɛ taa se fo siɲɛ 70 ɲɔgɔn ma i n'a fɔ kira ka hadisa dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ ayyuhan nas tubu ila allahi wastaghfiru aw hadamadenw a y'aw kɔsegin ka taa ala ma a ye tuubi ka taa ala ma a y'aw kɔsegin ka taa ala ma aw ka ala yafa deli fa inni atubu fil yawmi 100 marra aw k'a dɔn k'a fɔ ne kira min filɛ sallallahu alaihi wasallam ne bɛ n kɔsegin ka taa ala ma ka ala yafa deli tile kɔnɔ siɲɛ 100 walima sɛbɛnfɛ riwaya wɛrɛw la ne kira min filɛ sallallahu alaihi wasallam ne bɛ n kɔsegin ka taa ala ma ka yafa deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ siɲɛ 70 tile kɔnɔna la o tuma Anas bin Malik filɛ k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko kira sallallahu alaihi wasallam k'ale tun b'olu ɲamariya su kɔnɔna la u ka ala yafa deli min n'a bɛ taa se fo siɲɛ 70 ɲɔgɔn ma walima min ka ca n'o ye an bɛ ala deli ya rabbi ala ka an bɛn sababa ma o tuma balaw silamɛw nin tun ye walanda ye walanda min ni a bɛ tali kɛ fɛn min ye sufɛ seli ka wuli ka seli sufɛ ka ala kosumaw kɛ su kɔnɔna la fasamantiya min bɛ a la Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ye an weleli min kɛ kuranɛ kɔnɔna la aya caman k'a ɲini an fɛ an ka sufɛ nafilaw kɛ ka caya k'a ɲini an fɛ an ka ala kosumaw kɛ ka caya k'a ɲini an fɛ an ka ala yafa deli ka caya an y'o aya caman fɔ kana se kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa caman min b'a yira k'a fɔ ka wuli ka ala deli kɛ walima ka wuli ka ala kosuma su dutilama fɛ fasamantiya min bɛ a la bonya min bɛ a la a bɛ bonya min na se hadamaden ma an y'o hadisa caman fo kana se fɛn min ye su dugutila min ni su sera a tilan sabanan ma i ka wuli o waati la ka ala deli o waati la i k'a dɔn k'a fɔ o waati in ye duwawu jaabi waati de ye o waati de Allah subhanahu wa ta'ala bɛ bɔ a ka larusi sanfɛ ni kana diɲɛ sankolo la kana ɲini hadamadenw fɛ k'a fɔ yala jɔn de bɛ yen nɔ n'o bɛ ne ala wele nka a tigilamɔgɔ jaabi jɔn de bɛ yen nɔ n'a bɛ ne ala deli n k'a sɔn jɔn de bɛ yen nɔ n'a bɛ yafa deli ne ala fɛ n ka yafa a tigilamɔgɔ ma o tuma an k'an jija nin walanda ninnu mɛnlen kɔfɛ an k'an jija an ka ŋaniya siri an ka kɛ maaw fɛ mɔgɔ minnu n'olu bɛ wuli su dugutilama fɛ ka Allah subhanahu wa ta'ala saniya maa minnu n'olu bɛ wuli su dugutilama fɛ ka Allah subhanahu wa ta'ala barikada mɔgɔ minnu bɛ wuli su dugutilama fɛ ka nafila seli Allah subhanahu wa ta'ala ye mɔgɔ minnu bɛ wuli su dugutilama fɛ ka duwawu caman kɛ ka diɲɛ hɛrɛ la ani lahara hɛrɛ o de la masa ta'ala o tigilamɔgɔ tanu kuranɛ kɔnɔ a ko wa bil ashari hum yastaghfirun a ko an k'a dɔn k'a fɔ maaw de don mɔgɔ minnu su dugutilama fɛ u bɛ wuli ka Allah subhanahu wa ta'ala u bɛ ala yafa deli kosɛbɛ a ye kanto tuguni a ko wal mustaghfirina bil ashar a bɛ k'a ka jɔn ɲumanw jate ka muminu ɲumanw jate a ko o muminu ala ka jɔn ɲumanw olu ye maaw ye maa minnu n'u bɛ ala yafa deli dugutila waati fɛ an bɛ ala deli an ye min mɛn ya rabbi ala k'an nafalan b'o la ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu limaniya kan diinɛ faamuyaliko ɲuman ala k'o nɔgɔya an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ala k'an fara maaw kan maa minnu n'olu bɛ wuli dugutilama fɛ ka ala barikada
مغمون نولو بولي كسلي الله سبحانه وتعالى سوكن نالا يا ربي على كان نغيا اسلامي بلا جلين اهمي مسلمي واسلامي لا يا ربي على كون نغيا اسلامي بلا جلين انغان يا باسلامي واسلامي كونو يا ربي على كان نغيا بلا جلين على كدين فامي دي اما على كان بولو اسلامي كان على كان فاتو لمن كان على كسجدا ور يرا ان اما فربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين اللهم ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة واجعلنا من الآمنين اللهم ربنا هون علينا سكرات الموت وتوفنا وأنت راض عنا اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.